Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est arrivé à la moitié du Ramadan et comme le veut la tradition, ce jour-là, le 15e jour, ma mère nous a toujours fait un couscous sans légumes, soit avec la viande, soit avec du poulet. Et moi, j'ai gardé cette tradition. Alors aujourd'hui, je vous propose un couscous sucré-salé avec oignons caramélisés, raisins secs et pois chiches. J'ai fait également une salade et un tiramisu super facile à la fraise. Découvrons les recettes ensemble. Si vous avez regardé la vidéo précédente, j'avais préparé ce dessert avec de la fraise et avec de la crème chantilly. Donc il me restait, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, je me suis dit je vais faire un tiramisu avec le reste. Donc j'avais préparé des fraises, je les ai coupées en morceaux, ensuite je les ai mis dans une casserole avec une cuillère et demie de sucre. Et quand ça commence à bouillir, j'enlève toute la mousse qui se forme à la surface. Voilà. هنايا هاد الديسير درتو بداكشي اللي بقى ليا من الديسير اللي صايبتو البارح الا كنتو شفتو لا فيديو. Donc pour la crème chantilly, je vais utiliser de la crème liquide 30% de matière grasse. Je vais ajouter 3 grandes cuillères de mascarpone et je vais les fermenter en chantilly. هنا درت الكريمه السائله 30% من الماده الدسمه وزدت عليها 3 ديال المعالق كبار ديال الماسكاربون وبديت كنطلعها شانتيي وفي النص ديال التطليعه زدت لها واحد 2 معالق كبار ديال السكر كلاس وواحد المعلقه ديال الفانيلا. Donc j'ai ajouté par la suite 2 grandes cuillères de sucre glace avec une grande cuillère de vanille liquide et j'ai fait monter tout ça en chantilly bien épaisse. Donc نبداو نطلعوا فيها حتى نحسوا بها بدات كتعقد صافي ونحبسوا. ما خصناش نمشيو بزاف والا غتولي لنا زبده. انا ما درت بزاف صايبت به هذاك الديسير اللي وريتكم واللي بقى ليا درت به تيراميسو يعني ما زدتش عليه نفس الكميه درت بها هذاك الديسير والتيراميسو. Ici, j'utilise ce plat assez profond, donc je mets dedans les biscuits à la cuillère, mais ils sont super tendres celui-là. Ils sont épais, ils sont tendres, donc je ne vais pas les humidifier avec quoi que ce soit. Je mets juste la fraise que j'ai préparée dans la casserole, je mets un petit peu par-dessus. Voilà, c'est largement suffisant. Et j'ai mis la crème dans une poche à douille. Voilà, je la dépose par-dessus. هنا استعملت هذا القالب هذا غارق درت فيه هذوك لي بسكوي كيكونوا هكا شويه غليظين ما نحتاجوش نفزقوهم ولا شي حاجه والا غادي يوليو معجنين بزاف. يلاه درت فوق منهم شويه ديال داك لافريز اللي وجدت في الكاسرونه ودرت من فوق منهم من بعد الماسكاربون ومن بعد درت شرائح ديال لي فريز ومن بعد دابا غادي ندير عاوتاني طبقه ديال لي بسكوي. هذا البسكوي اللي غنوريكم دابا هو اللي استعملت. Donc pour les biscuits, j'ai utilisé celui-là. Donc je vous montre l'emballage, il est vraiment super. Il est mieux que l'autre qui est fin et un peu dur. Celui-là, il est super tendre. Donc comme vous avez vu, j'ai superposé les couches et j'ai mis au milieu une couche de fraises. Donc je les ai coupées en rondelles assez fines. Voilà, et je continue ainsi. Maintenant, je finis par une couche de mascarpone par-dessus. Je vais la lisser ensuite. صافي من بعد ملي كنكملوا دوك الطبقات كاملين كنكملوا بطبقه ديال الكريمه وكنحاولوا هكا نملسوها باش تجي هكا مسطحه مزيان من الفوق. Donc pour la décoration ensuite, j'ai mis juste des fraises que j'ai coupées et je les ai déposées par-dessus. زينتها بشويه ديال لي فريز هكا مقطعين هكا بهذه الطريقه هذه صافي وحطيتها في الثلاجه بيتها ليله كامله. Donc je l'ai mis au frais pendant une nuit complète. Regardez le résultat, on a l'impression qu'on mange une génoise à l'intérieur. دايره بحال الا درنا فيها génoise من الداخل. Et on va passer maintenant à la préparation du couscous, vraiment un couscous bien détaillé. Tout d'abord, on va mettre la quantité souhaitée du couscous. J'utilise ici du couscous fin. On peut utiliser le moyen si on le souhaite. Donc maintenant, je vais le laver, je vais mettre de l'eau bien froide, l'eau du robinet. Je vais bien le rincer, il faut que ça soit rapide, cette étape doit être très rapide. On met l'eau, on l'égoutte tout de suite et on le met dans un plat creux et on met l'huile d'olive dessus, 3 à 4 cuillères avec une cuillère de sel. Et il faut tout de suite commencer à le mélanger. هنايا منين درت الكسكسو غسلته كاين اللي ما كيغسلوش اللي بغى يغسلو يغسلو اللي ما بغاش يغسلو ما يغسلوش انا غسلته ولكن خصها هاد العمليه ديال الغسيل خصها تكون بالزربه. كيف نديرو فيه الماء هذاك الماء بارد ديال الروبيني كيف نديرو فيه الماء نشلوه نخشيو فيه هكا يدينا ونشلوه مزيان نلوحو داك الماء ونصفيو الكسكسو ونديروه في شي قصعه كبيره ونديرو فيه واحد 3 ولا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال الملح ونبداو نحلو فيه في البلاصه. ما خصوش يتسنى، خصو في البلاصه يبدا يتحل والا غادي يبدا يتكركب
هكا ويعذبكم بزاف في الحلال. كيف نديروه؟ كيف نحلوه ونسرحوه مزيان ونخليوه يبرد ينشف. Donc maintenant on va le laisser sécher. Et là je vais mettre quelques raisins dans un saladier. Je vais ajouter de l'eau chaude dessus et je vais les laisser tremper au moins 30 minutes. هنا عندي زبيب نفزقو بالماء سخون ونخليه جانبا واحد نص ساعه تقريبا. Je commence maintenant la préparation de la sauce dans une marmite ou dans une cocotte. On va mettre de l'huile d'olive avec un oignon coupé finement et on fait revenir quelques instants. دابا غادي نبداو نوجدوا المرقه. درت الزيت ودرت فيه البصله وخليتها تقلى. Pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma et je mets également du gingembre. بالنسبه للعطريه درت الملحه والفلفل الاسود سكينجبير ودرت الخرقوم. J'ai mis également quelques pistilles de safran mais ça n'a pas été filmé. درت شويه ديال الزعفران الحر ولكن راه ما تصورش. Et là, je mets un petit peu d'eau chaude et je continue à faire revenir. Ensuite, j'ajoute un petit bol de pois chiches trempés la veille dans de l'eau. Je continue avec de l'eau chaude et je mets un petit bouquet de coriandre, pas de persil. درت ليفه الحمص ودرت القزبور ومرقت وسديت عليها ونخليها طيب واحد نص ساعه. Donc je laisse cuire environ 30 minutes pour que les pois chiches puissent cuire. Donc on va vérifier la cuisson. Si c'est cuit, c'est bon. Maintenant je vais ajouter un poulet. C'est un poulet fermier que j'ai bien lavé. هنايا درت واحد دجاجه بلديه مغسوله مزيان بطبيعه الحال. غادي نخليوها طيب تقريبا واحد 15 دقيقه الا سدينا عليها الكوكوط. Donc on va la laisser cuire 15 minutes environ si on la laisse cuire dans la cocotte. Il faut la retourner aussi. Il faut penser à la retourner. لازم ضروري تقلبوها باش طيب من الجهات بجوج. À côté, on prend une poêle, on met dedans de l'huile d'olive et on va mettre environ 5 à 6 oignons émincés. Donc là, c'est pour préparer l'oignon caramélisé. Donc on va mettre un petit peu de sel et on va mélanger de temps en temps avec une cuillère en bois. هنايا غادي نصاوبوا البصله غادي نديروها كاراميليزي. كنديروا شويه ديال الزيت وكندير واحد الكميه يعني لا باس بها من البصله تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال البصلات كبار مشلضين مقطعين شرائح. Maintenant, on va assaisonner avec les mêmes assaisonnements qu'on a mis dans le poulet, du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. كنديروا نفس العطريه اللي درنا بالدجاج، الملحه، البزار، الفلفل الاسود وشويه ديال الكركم صافي. وكنزيدوا نخليوها فوق العافيه مع التحريك المستمر مره هكا كنحركوا. كنحيدوا يدنا كنخليوها باش تبقى تشد شويه من التحت ومن بعد نبقاو نعاودوا نحركوا مره. Donc on remue de temps en temps avec la cuillère en bois. Ensuite, on va ajouter une cuillère de beurre avec une cuillère et demie de sucre et un bâtonnet de cannelle et on continue la cuisson. من بعد كنزيد واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه ونص ديال السكر وكنديروا واحد العود ديال القرفه وكنزيدوا نخليوها تقلى. Après, on ajoute les raisins qu'on a bien égouttés, on a bien rincés. من بعد كنزيدوا داك الزبيب اللي كنا مفزقينو كنسقطروه مزيان من الماء وكنزيدوا نبقاو نزيدوا نحمروه مع ديك البصله ديما مع التحريك. كنهزوا واحد شويه ديال داك الصلصه ديال الدجاج وكنزيدوها فوق البصله ونزيدو نخليوها طيب. Donc on va prélever 2 louches de la sauce du poulet et on va l'ajouter sur les oignons et on continue la cuisson et la caramélisation des oignons. Là, il faut que les oignons absorbent complètement la sauce pour qu'on puisse se retrouver avec des oignons complètement secs. Voilà, خاص هذيك المريقه كامله اللي زدناها خاصها كلها تشرب هذيك البصله اللي نحصلوا على نتيجه بحال هكا. ولا بغيتوا اللون يكون شويه غامق استعملوا القرفه غبره باش اللون ديال البصله يغمق لكم. Pour la salade, je vais utiliser de la roquette et des pousses d'épinards. J'ai coupé les tomates en tranches. Maintenant, je coupe les boules de mozzarella aussi en tranches. هنا غادي نصايبوا la salade ديالنا. قطعت الطماطم إلى شرائح والموتزاريلا حتى هي قطعتها شرائح. Pour la vinaigrette, de la moutarde, du sel, du poivre, du vinaigre et de l'huile d'olive. وبالنسبه للفينيغريت درت الموتارد الخردل مع شويه ديال الملح والفلفل الاسود شويه ديال الخل وكنكمل بزيت الزيتون. Donc je termine avec de l'huile d'olive tout en mélangeant pour obtenir une très belle vinaigrette. صافي la vinaigrette ديالنا ها هي واجده. Donc une fois qu'elle est prête, je vais l'ajouter je vais l'ajouter plutôt sur la salade. Je vais ajouter la moitié sur la salade. Ensuite, je vais disposer les tomates et le fromage, la mozzarella. Et j'ajoute le restant de la vinaigrette. Donc درت واحد شويه فوق هذيك لا سالاد ومن بعد حطيت الطماطم ديالي ودرت الشرائح ديال الموتزاريلا ما بين كل شريحه ديال طماطم درتهم هكا في ما بيناتهم ومن بعد
درت كذلك l'avocat. Donc j'ai mis également la moitié de chaque avocat au milieu, je vais les couper un peu. قطعتهم هكا شويه هكا طريفات وكملت بالفينيغريت اللي بقات. Donc et je termine avec la vinaigrette restante et notre salade est prête. Il nous manque. Maintenant, on va s'occuper du couscous. Maintenant qu'il est bien sec, on va passer à la cuisson. دابا الكسكسو ديالنا نشف مزيان، غادي نعاودو نزيدو نخلطوه باش غادي نبداو نطيبوه. Donc il faut bien encore le remélanger et s'assurer qu'il n'y a plus de grumeaux, rien du tout, tout est bien défait. On va mettre une quantité dans le haut du couscoussier. Moi, je vais utiliser le Thermomix, mais supposons que c'est un couscoussier, donc on le met dans le haut du couscoussier et on le dépose sur la marmite qui est bien chaude. On va attendre que la vapeur commence à monter. Là, je vais faire une programmation. Je vais mettre 20 minutes pour la cuisson de ce couscous. Une fois que la vapeur commence à monter, j'ajoute le restant et je procède à la cuisson. هنايا كما شفتوا الكسكسو كنبداو نطيبوا فيه كنديروه في الفوقاني ديال في البرمه ديال الكسكسو. سيبوزون مثلا هذه ماشي تيرموميكس، هذه برمه كنديروه في البرمه. ملي كيبدا كيطلع داك البخار من البرمه كنحطوا الكسكاس فوق منها، كنديروا غير واحد شويه ديال الكسكسو حتى كيبدا كيطلع البخار مزيان، عاد كنكملوا نديروا الكسكسو الاخر ونخليوه يطيب تقريبا واحد 20 دقيقه. من بعد 20 دقيقه كنعاودوا نحيدوه باش نسقيوه بالماء بارد. Maintenant, au bout de 20 minutes, on retire le couscous et on va l'arroser avec de l'eau froide. Il ne faut pas avoir peur de l'eau. Vous n'allez pas vous retrouver avec une pâte. Au contraire, vous allez vous retrouver avec un couscous bien fin et bien moelleux. On le transvase dans le grand plat creux. من بعد كنديروه في الكسعة، كنخويوه في الكسعة وكنديروا فيه يا إما الزبدة يا إما السمن. Donc ensuite, on va mettre une bonne cuillère ou deux, soit du beurre ronce, soit du beurre. Voilà, et on va laisser fondre, on va attendre un peu. Donc on va attendre environ 20 à 30 minutes, le temps que... Non, 30 minutes c'est beaucoup. 20 à 25 minutes et on va commencer à défaire parce qu'il faut que le couscous soit un peu froid aussi pour qu'on puisse le travailler avec les mains, c'est très important. صافي من بعد ملي كنحسوا بديك الزبيده ولا داك السمنداب كنبداو كنخدموه هكا بيدينا مزيان، كنخدموه حتى كيتحل كله، كنحلوه مزيان باليد وكنبقاو نبركو عليه هكا باش ديك السمينه ولا داك الزبده تدخل لداخل. ونعاودو ماتنو دابا نعاودو نطيبوه الطيبه الثانيه ديما بنفس الطريقه، كنديروا شويه حتى كيبدا يطلع البخار عاد كنزيدو شي الاخر. Maintenant on va procéder à la deuxième cuisson. Donc toujours de la même façon, on va mettre un petit peu dans le couscoussier. Et une fois que la vapeur commence à monter, on rajoute le reste. Voilà, maintenant j'ai tout mis, je couvre et je laisse cuire encore 20 minutes. En cas où vous voyez que la vapeur ne sort pas, n'hésitez pas à faire ce mouvement avec une louche. Voilà, pour accélérer la cuisson. إلا شفتوا الدخان ما كيخرجش حاولوا هكا تقلبوه شي شويه بشي مغرفه ولا شي حاجه باش يطيب لكم دغيا. بعد 20 دقيقة كنعاودو نجبدوه وكنديروه في الكسعة. Donc au bout de 20 minutes de cuisson, on le prend et on le transvase dans le grand plat creux القصعة. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez rajouter de l'huile, libre à vous. Vous voulez rajouter encore du beurre, libre à vous aussi. Moi, je ne vais rien rajouter puisque j'ai mis déjà de l'huile au début. Après, j'ai mis le beurre rance. Donc c'est bon, c'est suffisant pour moi. Et voilà, je laisse comme ça. Maintenant, je vais le retravailler pour commencer à le servir. قبل ما نبداو نديرو نسقيوه، الا بغيتو تزيدوا الزيت شويه ديال الزيت البلديه زيدوه، بغيتو تزيدوا شويه ديال الزبده تقدروا تزيدوه. انا ما زدتش لحقاش درت الزيت من الاولى ودرت الزبده. Maintenant, on va commencer que le poulet il est cuit. On va commencer à l'arroser et mettre les pois chiches tout autour. Pour le poulet, je vais vous montrer comment je l'ai fait dorer. Donc après cuisson du poulet, je l'ai sorti de sa marmite et je l'ai laissé égoutter un petit peu. Ensuite, je le passe dans la friteuse à air. Donc on peut le faire dans un four. Je n'ai mis ni beurre dessus ni rien du tout. Directement, je l'ai mis dedans et j'ai programmé 20 minutes, mais je l'ai sorti à 15 minutes et je l'ai retourné de l'autre côté pour qu'il soit doré des deux côtés. بالنسبه لهذيك الدجاجه كما شفتوا جبدتها سقطرتها واحد شويه، من بعد درت لها في القلايه الهوائيه باش تحمر من هنا ومن هنا. ما زدت فيها لا زبده لا حتى شي حاجه. اللي ما عندوش القلايه بطبيعه الحال يقدر يديرها في الفران بنفس الطريقه. Pour les raisins secs, donc je les ai mis dans des petits bols séparément, comme ça celui qui veut, il se sert directement. Et j'ai mis un peu sur le poulet avec des amandes dorées. بالنسبة
البصله والزبيب درتهم جانبا هكا في زليفات، اللي بغاهم يهزهم. ودرت شويه هكا فوق الدجاجه، ودرت فوق منها واحد شويه ديال اللوز، وزينت بشويه ديال البيض. دونك جو ديكوري افيك quelques œufs durs et bien sûr البن. لو لي فيرمونتي il faut qu'il soit présent avec le couscous. يعني من طبيعه الحال ضروري البن. انا فوق ما كندير كسكسو كندير معاه البن. J'ai fait également un jus avec des poires. Et là, j'ajoute quelques feuilles de basilic sur ma salade. ورقات نتاع الحبق فوق ديك la salade. La soupe, je l'avais, mais j'avoue que personne ne l'a touchée. وبالنسبة للحريرة كانت عندي، ولكن حتى شي واحد ما مسها، ما وصلنا لهاش نهائيا. مي راكم عارفين الواحد فاش كيكون صايم كيقول غادي ندير هادي وغندير هادي وغنزيد، وسي با سوفيزون كسكسو بوحدو بالكش ما يقدش. Donc voilà, avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. صحبتوركم، نتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم إن شاء الله وتجربوهم، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.